मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जुम्मा शरीफ है और आज रात को शब्बे मेराज शरीफ है। वालेकुम अस्सलाम हाफिज नसर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। मिराज शरीफ है और इस रात नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ हुई थी। हजूर अलैहिस्सलाम को जिस्मानी मिराज हुई थी। ख्वाब के अंदर अल्लाह की जियारत आपने बेशुमार दफा की, लेकिन जिस्मानी आंखों से, हकीकी आंखों से अल्लाह का दीदार एक दफा की है और वो आज की रात। इसको जिस्मानी मेराज कहते हैं। और आवाज आ रही है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसका क्या हाल है? बेहतरीन। जबरान खान साहब को भी उठा लें कॉल पे। ये मुफ्ती साहब से ताल है, चलें बात करें। जी अस्सलाम जबरान खान वालेकुम साहब। मुफ्ती साहब, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, लेकिन इसमें जो है ना एक कंट्रोवर्शियल है, और वो ये है कि जिस्मानी तौर पे ऐसे दीदार, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं, इसरार साहब हो, कि जिस तरह आप और मैं बैठे हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला का जो है ना कोई जगह मुतय्यन नहीं है, वो जिस्म से पाक है। इसके बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं आप? असल में होता ये है कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। और मोजज़ा आपको पता है क्या होता है? मोजज़े की डेफिनेशन पता है? जी जबरान साहब। जी हाँ, मुझे पता है। जी बिल्कुल पता है मुझे। गैर मामूली वाक़े को मौजज़ा कहते हैं, यानी गैर ऐसा मामूली वाक़या वाकया जो को कि ये नहीं है, ये नहीं, ये मौजज़ा डेफिनेशन। उसको कहते हैं जो आम रूटीन से, इंसानों से उफ़क़ बिल्कुल चेंज हो, और जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं उससे हटकर हो। और मौजज़ा है ही नाम इस चीज़ का कि वो गैर मामूली होता है, जो कि स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है एक शख्स के लिए या किसी मकसद के लिए। तो ये मोजज़ा अल्लाह ताला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मोजज़ा ही था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे वहाँ शरीफ चले गए थे। लेकिन जो मेरा सवाल है उस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, जो डेफिनेशन कि नहीं ना, आपको पता नहीं। असल में अभी ये कंफ्यूजन आपको इसलिए आ रही है कि आपको मोजज़ा की डेफिनेशन नहीं पता। कंफ्यूजन तो तब है कि तो डेफिनेशन ही नहीं पता कि मोजज़ा होता क्या है। चलो बताएं ऐसे ही है। बताएं बताएं अच्छा, बताएं मैं आपको बता देता हूँ। बताएं। ठीक है। वो ये है कि मोजज़ा जो होता है वो नंबर एक नबी से सरजद होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसा काम, ऐसा फेल कि जो इंसानी ताकत से बाहर हो, जो इंसान को आजिज कर दे, मोजज़ा उसको कहते हैं। इंसान को आजिज कर दे। बात समझ आ गई? कुछ मोजज़ा की डेफिनेशन समझ आई आपको? ठीक है सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इससे आ आप गई। एग्री हो गए हैं? मैं एग्री हो गया हूँ। ठीक हो गया। अभी आपका सवाल क्या था? अब रिपीट करिए। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह अल्लाह ताला जो है ना, उसके सामने मुलाकात हुई है, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, दीदार हुआ है, जिस तरह मैं और आप बैठे हैं, उसके ऊपर जो है ना कंट्रोवर्शली ये है कि अल्लाह ताला जो है ना एक ही जगह पे मुक़य्यद नहीं है कि स्पेसिफिक जगह हो और वहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा हो, दफ्तर उसने खोल दिया हो, बल्कि वो तो हर जगह पे मौजूद है। जिस्मानी हैसियत में अल्लाह ताला जो है ना, हम ये नहीं नहीं, कह ये सकते आप कि वो अल्लाह जिस्मानी पाक के हाथ, लिए ये एक गलत डेफिनेशन अल्लाह की बता रहे हैं ये कि डॉक्टर इसरार साहब का है। वो किसी एक जगह पर मुकय्यद नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। मौजूद है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी जी। हर जगह मौजूद है, शारा के हाँ, करीब है,
बस वो जगह बीच में आप इजाफा जो कर रहे हैं ना, जगह छोड़ दें, वैसे कहें वो मौजूद है, ये कह लें। बिल्कुल जगह, हाँ क्योंकि जगह जगह आप बिल्कुल जब गलत है, खुद बिल्कुल जगह हाँ कह रहे हैं कि जगह में मौजूद है, तो आप हाँ मुकय्यद खुद कर रहे हैं, क्या ख्याल है? एक जगह बिल्कुल में हाँ, मुकय्यद कर। जगह अब गलत है, देखिए ना, ये एक कुर्सी मेरी एक जगह है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे मैं ही समझ गया आपकी बात, देखिए ना। तो बिल्कुल अब सर आप मैं कहें समझ कि गया, इस जगह पे मौजूद है, तो आपने मुकय्यद तो खुद कर दिया अल्लाह पाक को, ऐसा ही है ना। कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल तो जगह आप गलत ऐसा है, कह लें कि बिल्कुल अल्लाह पाक मौजूद है, चक। हाँ ये कह ले, ठीक हो गया। अब सवाल करिए आप, दोबारा करिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इसी के ऊपर जो है ना अल्लाह ताला से जो है ना मुलाकात हुई। अब मुलाकात होगी, जगह का तयन जो है ना हम नहीं कह सकते, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है। हाँ अब मुलाकात हुई, जिस तरह हम ये मुलाकात हाँ भी हुई और जिस तरह दीदार हम भी ये हुआ, तय आंखों से दीदार हुआ। आंखों से दीदार के बारे में जो है ना ये आयशा उम्मे आयशा की एक रिवायत के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, मफहूम इसका ये है कि नहीं, पर्दा जब हाइज है। कन्फर्म होगा ना फिर क्या बताइएगा, मफहूम नहीं, मफहूम नहीं। जब आपके सर, मैं पास इतराज वो नहीं कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन सवाल होगी ना, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इतराज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो कंफ्यूजन भी है। बात करें आप, इतराज भी करें, लेकिन इतराज भी आप दलील के साथ करिए, ठीक है? बगैर दलील के मैं इतराज इतराज भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा इतराज नहीं है, मैं फहम नहीं, ये फरासत इतराज हासिल ही होता करने है ना, के लिए ये सवाल इतराज ही है उठाता ना। हूँ। वो आप अगर इनकार कर दें कि इतराज नहीं है तो इतराज ही, तो इतराज भी करें तो लेकिन वो दलील के कैसे? साथ करिए, बगैर दलील के इतराज ना करें जी। नहीं, मुझे कंफ्यूजन है, आप मेरी हाँ वही कंफ्यूजन को कन्फ्यूजन, कैसे ये दूर इतराज ही करेंगे? होता है, वो इतराज ही होता है जी। चले फरमाएं, हाँ तो आप करिए फरमाएं। बात क्या, कि आंखों से मैंने दीदार हजूर सवाल अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात की है। अब इसके ऊपर आपको क्या कन्फ्यूजन है, क्या इतराज है? जिस तरह मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, हाँ क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह देखा है? बिल्कुल ऐसे ही देखें। इसके ऊपर नहीं, दलाइल ये दे जो दें। आप मुझे देख रहे हैं, आप तो एक सैटेलाइट के तवज्जो से देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल बनती नहीं है, ये एग्जाम्पल चलो नहीं, मैं ये आपके साथ बैठा एग्जाम्पल हूँ, गलत हो जाएगी। सामने बैठा हूँ, सामने बैठ चलो के मैं सामने फिजिकली आप, आंखों मैं से बैठ गया दीदार हूँ, कर, बिल्कुल ठीक है, ये है आपकी मैं कंफ्यूजन। अपनी जगह मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, लेकिन अल्लाह तो नहीं बैठा है ना, बिल्कुल, वो ये तो आपकी हर जगह पे कंफ्यूजन, है। अब मैं ये इसका बात जवाब तो है देता हूँ आपको, ठीक जी, है? इसका दूर कीजिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले हम एक मुत्तफिक हो गए हम दोनों मोजजे की डेफिनेशन के ऊपर, ऐसा ही है कि जो बशरी ताकतों से बाहर जो चीज होती है उसको मोइजा कहते हैं, ऐसा ही है। आपके एतराज और राइट, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब मौजूद है। अब कि आपने मेरी मिसाल दी है और अपनी मिसाल दी है कि जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो मोइजा तो होता ही वो है कि जो मेरे और आप की ताकत से बाहर होता है, ठीक है? तो यहां मिसाल ही नहीं बनती, इंसान के साथ तो मिसाल बनती ही नहीं है। मोइजा जब होता ही वो है जो इंसानी ताकत से बाहर होता है, तो उसी को तो मोइजा कहते हैं। अगर मोइजा अकल में आ जाए, इंसानी ताकत में आ जाए, इंसान उसके ऊपर सलाहियत रखे, तो वो मोइजा नहीं रहता, उसको फिर मोइजा नहीं कहते। यही तो मोइजा है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी जी। जबरान साहब, शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं बाहर कंफ्यूजन के क्लियर हुई कि नहीं, ये मुझे नहीं सही सही बताना है आप। नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बात तो हो गई आपसे, बहुत शुक्रिया। नहीं बात तो हो कंफ्यूजन गई है, दूर नहीं बात तो हुआ, फिर वही क्योंकि इसको पंजाबी में कहते हैं पहुंचों की मैं खोती बोर्ड थल्ले। डॉक्टर तो खोती तो आपकी बोर्ड थल्ले ही रही पंजाबी है, तो समझ बात क्या हुई फिर? शुक्रिया किस चीज का अदा कर रहे हैं आप तो शुक्रिया अदा कर रहे थे। नहीं, शुक्रिया इस बात पे अदा की कि आपने जो है ना अपने इल्म की इस्तिताअत के मुताबिक अपने मुद्दा रखा है, जो कि मुझे समझ नहीं, नहीं आप आ इसके रही, ऊपर लेकिन इतराजात शायद कायम कर सकते हैं, बात करिए, आप बात करिए। आपको कोई अभी भी इतराजात ही सर। इतराज है जो बात मैंने कही है, तो आप बात करिए। मोइजे की डेफिनेशन आपने इतराज खुद तभी तस्लीम बंदा की करे, कि जो इंसानी ताकत से बाहर हो। जब मिसाल आपने मोइजे की दी, तो आपने अपनी और मेरी दी,
تو آپ کا جو سوال یا آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ خود ہی آپ نے حل کرنی ہے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ خود ڈگمگ ہیں، آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا جائے۔ معجزے کی ڈیفینیشن آپ نے قبول کر لی ہے کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہو، ساتھ ہی آپ دوسرے لمحے مثال اپنی اور میری دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے بندے کو پاگل کہتے ہیں جو دو رائے رکھتا ہو، ہاں بالکل متضاد رائے رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ پاگل ہے، لگے ہے، پنجابی میں کہتے ہیں لگے ہے، کہ متضاد رائے ہے یار، اچھا ایک ٹھیک جگہ ہے ٹھہر نہیں رہا۔ تو یہ اب ٹھہراؤ تو آپ نے اپنی طبیعت کے اندر خود ہی لانا ہے نا، میں نے تو نہیں لانا، یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ جی جبران صاحب۔ جی بہت شکریہ ٹھہراؤ تو میں تبھی اپنے اس کے لیے تاکہ میں آپ کی جو ہے نا اس سے مطمئن ہو جاتا، لیکن مجھے کنفیوژن اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے، مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ایک حدیث شریف کا جو کہ میرے پاس اسپیسیفک نہیں ہے، ہاں اس نہیں، کا وہ آپ مفہوم ہے یہ حوالہ بیان دینا کرتے۔ نا، جب حوالہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیوں دے رہے ہیں حوالہ؟ جب حوالہ ہوگا تو بات کر ہاں لیجئے گا۔ تبھی میں کہہ رہا ہوں، ہاں تبھی میں کلوزنگ کی آپ ایسا طرف کر آ لیں، گیا۔ ٹائم لے لیں مجھ سے، ٹائم لے لیں کہ بھائی میرے پاس ابھی تو نہیں ہے وہ حدیث، لیکن میں لے کے آؤں گا تو پھر بات کروں گا، یہ کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، بالکل اچھا ایک چلیے کام بہت کر شکریہ۔ لیتے ہیں کہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے، آپ احمدی ہیں جبران صاحب؟ نہیں میں مسلمان ہوں سر۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں، وہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کافر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس مسلمانوں کا؟ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ کافر تھا، کافر سمجھتے ہیں؟ بالکل پکا ٹکا۔ پتکا ٹھیک۔ لیکن یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں نا، ان اعتراضات کے سارے جوابات میری کتاب جسمانی معراج کے اندر آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ نے لازمی پڑھنی۔ یہ اصل میں قادیانیوں کے اعتراضات تھے، اور یہ قادیانیوں کے بھی نہیں ہیں، قادیانیوں نے یہ اعتراضات لیے تھے سر سید احمد خان سے۔ سمجھیے گا بات کو، سمجھیے گا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جسمانی معراج کا انکار کیا تھا۔ سر سید سے پہلے کوئی بندہ آپ کو کائنات میں نہیں ملتا کہ جو جسمانی معراج کا منکر ہو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ فلاں کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں بتائیے گا، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے۔ یہ اعتراض اصل میں کیے تھے سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے؟ سر سید احمد خان نے وہ تو قاری صاحب وہ تو منکر سنت منکر حدیث تھے میں نا، عرض کر رہا ہوں، میں وہ تو آپ کو، کافر تھا۔ آپ کا نہیں ہے اتنا مطالعہ اور آپ کی تحقیقات نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں، آپ سن لیں، بس صبر سے، تحمل سے سنیے گا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جسمانی معراج کے اوپر اعتراضات وارد کیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا بندہ جس نے اعتراضات کیے تھے وہ سر سید کو فالو کر کے مرزا غلام قادیانی تھا۔ بات سمجھ آئیے کچھ؟ میں جو بات کر رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ تحقیقات کر لیجئے، میری اس تحقیق کا آپ رد کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں مفتی صاحب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کا جواب تو یہ ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دلیل سے آپ بات کر لیجئے گا میرے ساتھ۔ اچھا، پھر مرزا غلام قادیانی نے بیچ میں تڑکا لگایا تھا نبوت کا۔ اعتراضات وہی تھے سر سید کے، لیکن سر سید نے چونکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو وہ پھر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بیچ میں۔ آگے بڑھتے ہیں تو اسی کو فالو کیا تھا مصر کے کچھ علماء نے، ٹھیک ہے؟ ان میں وہ المنار کے ایڈیٹر رشید رضا صاحب بھی ہیں، اور ان کی پوری کمیونٹی جو تھی، یہ ساری کمیونٹی، اصلاحی صاحب اور یہ وہ سارے مولوی یہاں سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی معراج جسمانی کے منکر تھے۔ پھر آگے اسی کمیونٹی کا ایک حصہ تھے غلام احمد پرویز صاحب، پرویزی گروہ والے، وہ بھی منکر ہو گئے۔ پھر انہی کو فالو کرتے ہوئے
جوید گامدی صاحب، جوید گامدی صاحب کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. تو یہ ساری کمیونٹی ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کسی نے نہیں کیا، لیکن سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، اعتراض ایک ہی ہے. تو اس ساری کمیونٹی کا. تو اچھا، اب آ جاتی ہیں اس کتاب کی طرف. یہ پھر ایک قادیانیوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا الاسرا والمعراج. قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. الاسرا والمعراج نام یاد رکھیے گا. تو اس کتاب کا پھر پوری کا میں نے رد کی ہے، یہ اپنی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے. عقلی اور نقلی دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں، اور جو بھی ہم نے بات کی ہے کتابوں کے اصل سکین اور حوالہ جات آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے. آپ کے اس اعتراض کا مفصل جواب میری اس کتاب کے اندر موجود ہے. جبران صاحب یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اور آپ نے ریسرچ کرنی ہے، سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گی. اور نہیں ملی تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ لازمی کریے گا. میرا واٹس ایپ نمبر میری آئی ڈی کے اوپر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے اس کی پی ڈی ایف حاصل کریے گا اور مطالعہ کریے گا. پتہ ہے کیا، جب اعتراض کیا جاتا ہے نا، محقق کا کام ہوتا ہے دونوں طرفہ بات سنتا ہے. تحقیق کا، سچائی کا معیار پھر یہ ہوتا ہے دونوں طرفہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے جاتے ہیں. تصویر کا ایک رخ نہیں پھر دیکھا جاتا. اس کو کہتے ہیں اعتراض برائے اعتراض، کہ بندہ کا تحقیق کا تو جذبہ ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اعتراض ہی کیے جا رہا ہے، اعتراض کیے جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے اس کا طریقہ کار، یہ دونوں طرفہ سنی جائے. جو بندے منکرین جسمانی معراج ہے ان کی بھی سنو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ان کی بھی سنو کہ جو اقرار کرتے ہیں، جو اس بات کرتے ہیں جسمانی معراج کا، ان کے بھی دلائل بھی سنو. تو تحقیق کا پھر یہ معیار ہوتا ہے. جبران صاحب بات سمجھ آئی یا کہ نہیں کچھ؟ جی انکل، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور آپ کا کتاب جو ہے نا، میں بایو لنک پہ جو ہے نا انشاءاللہ نیٹ کے اوپر موجود نمبر لے ہے، کے واٹس آرکائیو ایپ کے اوپر موجود ہے، ہماری ویب سائٹ ختم نبوت اور ڈاٹ مجھے آرگ کے ویسے اوپر بھی موجود ہے. یہ میرے واٹس ایپ پہ ہاں، رابطہ کر لیجئے گا، بڑے سورسز ہیں میری کتاب حاصل کرنے کے. بہت شکریہ قاری صاحب. انشاءاللہ میں خود بھی شوقین ہوں کتابوں کا، بہت سے مطالعہ میں اچھی، نے مجھے کیا ہے. مزہ ہے، مزہ لیکن ہے کہ ایک آ، صاحب مطالعہ اور صاحب تحقیق انسان سے مل کے خوشی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جبران صاحب کے میں صرف اعتراض ہی اعتراض اعتراض اعتراض، ایک بندہ حقیقت چاہ نہیں رہا، پھر اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے، حل نہیں. مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے کہ میں خود صاحب مطالعہ ہوں، تحقیق کا مجھے جذبہ ہے. اچھی بات، بہت اچھی بات. تھینک یو سر، تھینک یو ٹھیک، ویری مچ. ابھی آپ پھر نیچے بیٹھ جائیے تاکہ نئے کالر کو میں اٹھا لوں. چل ٹھیک ہو گیا. اگلے کالر کو ہم اٹھا رہے ہیں. کاشف بھائی آ گئے، عبد الماجد بھائی بھی آ رہے ہیں، اور پروفیسر صاحب کو بھی اٹھا لیتے السلام علیکم مفتی صاحب. ہیں. جی پروفیسر صاحب، وعلیکم السلام جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو، پروفیسر صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ سر، عبداللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر، میرا کوشچن ہے، میں ایک انٹرنیٹ پہ ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تو اس میں ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا. جی تو کریے. کوشچن یہ تھا کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو غوث پاک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے اور چھلکے سے پھسلنے لگے تھے. تو وہ میں پوچھنا تھا کہ یہ وہ کیلا کس نے کھایا تھا ادھر کہ چھلکا پھینکا تھا؟ وہ شاید تو اب وہ مولوی صاحب سے جا کے پوچھیں، یہ میرا ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب مولوی صاحب نے بات کی ہے تو مولوی صاحب ہی جواب دیں. مجھے تو نا یہ آپ، حقیقت ہے اس میں یا نہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا اچھا. اور کوئی سوال؟
एक और वैसे क्वेश्चन कभी था। आपने केला एक को क्वेश्चन खाया हो या लिया हो? जी मैं आपके मुंह में देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनिएगा। हाँ, नहीं वैसे बताएं तो सही। जी मैं बताने लगा हूँ सर, हाँ, हाँ, इसी मुस्कुराहट के साथ। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਹੈਂ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਦੌੜ ਜਾ। ਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜੇ। क्यों भाई काशफ सही है ना? जी जी उस्ताद मोहतरम, वो आप पूछ रहे थे ना बानो रजाई वाले का पुत्र किथे है, आ जियो। ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੱਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਫ, ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਗਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਾਸ਼ਫ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी हाँ जी हाँ ਆ उस्ताद। ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਨ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਡਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਦ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल बजा फरमाया। मुफ्ती साहब आपकी एक किताब है ज़ईफ अहादीस, वो उसका कोई मिल नहीं रही ना, उसका PDF मिल रहा है। हाँ हाँ, वो आर्काइव ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। नहीं तो वो राबता करिया जे, लिंक मैं दे देंगे। अच्छा बात सुने यार, मैं असल जो बात करनी थी, असहाबे अहमद सैज दहम जो जिल्द है, 13वीं जिल्द, वो मुझे चाहिए PDF, क्योंकि मेरे पास डाटा था, मेरी साबका हार्ड ड्राइव वो जब मिस हुई है तो सारा डाटा भी मेरा मिस हो गया। अब मैं डाटा वो इकट्ठा कर रहा हूँ, तो बकाया तो सारी है मेरे पास, लेकिन ये वाली जिल्द जिसके अंदर वो था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता था कि मैं नमर्द था, तो नुसरत जहाँ बेगम के साथ शादी हुई तो वो उसको हैज़ आ गया तो मेरी छुट्टी हो गई। तो फिर इसने अपने घर जब गई तो इसने वहाँ पे बताया नहीं कि ये तो नमर्द है। मिर्ज़ा कादियानी कहने लगा मेरी इज्जत इसने रख ली है, पर्दा डाल दी है मेरी नमर्दी के ऊपर। तो वो उस एक हवाले की वजह से कादियानियों ने वो जिल्द ही अपनी वेबसाइट से उड़ा ही दी, वो नहीं है मौजूद। लेकिन ये मिलेगी, कुछ पुराने दोस्तों से मिलेगी। तो अगर किसी दोस्त के पास ये 13वीं जिल्द असहाब अहमद की रखी हो तो मुझे चाहिए, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इसकी PDF लाजमी सेंड करिएगा। ये पैगाम है, अभी भी कोई दोस्त सुन रहे हैं तो वो मेरा पैगाम नोट कर लें। और वैसे तो मुहक्किकीन हैं ही ना होने के बराबर है, ये बड़ा कोई डाढ़ा किस्म का मुहक्किक होगा ना, उससे मिलेगी ये, पुरानी किसी ने कोई रखी ही हो। नहीं तो शौक ही नहीं है, ज़ौक ही नहीं है, फजूल दुनिया है, फजूल लोग हैं, ऐसे ही बस। तहकीक का जज्बा है ही को नहीं बिल्कुल, कि भाई बात की तह तक जाया जाए, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, वो नहीं है, वो है ही नहीं। तो ये मेरा एक पैगाम है। बहरहाल ये असहाबे अहमद कादियानियों की किताब जिल्द 13, सैज दहम, फारसी में लिखा हुआ है सैज दहम, सहाबा जिला गुरदासपुर, ठीक है, ये वाली जिल्द चाहिए, ओल्ड एडिशन। ओल्ड ये एक ही है, उसका नए एडिशन में तो उन्होंने डाली हुई नहीं है। नए एडिशन में उन्होंने 12 के ऊपर जाके खत्म कर दी है, 12 के ऊपर जाके खत्म कर दी है। और इसकी 12वीं जिल्द तो गायब कर दी, 14वीं सॉरी 13वीं गायब कर दी है, 14वीं मौजूद है।
देखिए बीच में से एक खा के 14वीं को रख दिया और बाहर 13वीं को गायब कर दिया, सिर्फ इस एक हवाले की वजह से। किताब ही गायब कर दी है कादियानियों ने, इतने चोर हैं ये हैं। लेकिन मैं लभ लैनी है किधरों, मैं तहकीक कर रहा हूं। अज सुबह ਦਾ ਹੀ मैं इस किताब ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਸੈਜ਼ ਦਹਨ। अच्छा रेखता के ऊपर रखी हुई हैं वो सारी मैंने डाउनलोड कर ली हैं भाई, रेखता के ऊपर रखी हुई हैं, क्योंकि वहां पे डाउनलोड का लिंक नहीं होता, तो मेरे पास उसका फार्मूला है कि कैसे रेखता से डाउनलोड करनी है, तो वो मैंने सारी डाउनलोड कर ली। लेकिन सेज दहम वहां पर भी नहीं है। हाँ जी करिए बात जी, करिए मिर्जा भाई करिए, गल मिर्जा बात कर जूनियर लो। के कॉलर भी आ सकते हैं, कादियानी के कॉलर भी आ सकते हैं। कॉल पर आए जनाब, कॉल हाँ तो बचो। मिर्जा जूनियर जेलमी एक वाले कॉलर थे, है, दौड़ते आओ ना नसते आओ, बस आने दो आने दो। एक कॉलर है उस्ताद जी, ले लूं? हाँ जी जी, नाम बता के कॉल आक- पे उठाइए, आकाशा बिलाल। डबल टैप करो या डबल टैप करो, शेयर करो नाले ब्राड नु शेयर करो। आकाशा बिलाल। आकाशा साहब जी, आकाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी, शुक्र अल्लाह का। करिए बात मोहतरम, करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, बात करिए। बात ये है कि जो से जो शिये लोग होते हैं जे कुंडों की न्याज और दूसरी जे करते हैं, ये क्या इस्लाम में हलाल है मेरे कि? इलम में नहीं वो करते, उनको जाके पूछिए, शिये भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि भाई ये करते हो, क्यों करते हो, ये मेरे मौजू से रिलेटेड नहीं। हमारा मौजू कादियानियत और मिर्जा जेलमियत है। हाँ रद्द बस कादियानी दो ही और मौजू मिर्जा है और जेलमियत। कोई तीसरा मौजू नहीं है। जो करता है भाई जाके पूछो, मेरे क्यों गले पड़ते हो, फला मौलवी ने ये कर दी है तो फला ने कर दी, तो सारे मौलवियों का जवाब दे मैं ही हैं। जाके पूछो, जाके मौलवियों ने पूछो, जाके जिन्हें जो किया है, जो किया है या जो लिखे है, जाके पूछो। हाँ कॉल पे जी आ जाएं यार, मैसेज करने के बजाय कॉल पे आ जाएं, कॉल पे आके बात करेंगे, बात अब्दुल समझ माजिद भी आएगी। कोई नवी ताजी सुना दे, तेरे कोल ते हुंदियां ने, काशफ कोल ते कोई नहीं हुंदियां, तू ते कोई सुना दे। क्यों काशफ, ओए मर जा। जिया जिया उस्ताद जी। अब्दुल मजीद भाई सो रहे ने उस्ताद जी। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਕੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ एक ਰਿਹਾ और दिन ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਐ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬੀਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। यार काशिफ आर्काइव ते मेरी आर्काइव ते साहब का किताबां च जाके वे किधरे पई ते नहीं, मैं क्योंकि ओ हाँ मैनू याद आया, मैनू अपना ही चेक करना चाहिए यार, कि मैं ही रख के भुल गया हूं। की उस्ताद मोहतरम लाजिम होगी वहां पे। लाजमी होएगी, क्योंकि मैं जेड़ा साबका डाटा सी ना जेड़ा वो मैं रखे है ते देखने सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि ये कादियानियों का वतीरा बड़ा पुराना है। जब उस्ताद मोहतरम पॉल टॉक पे आया करते थे और कादियानियों को उनकी किताबों से हवाले देते थे, ये उसी टाइम अपनी वेबसाइट से किताबें हटा लेते थे। इनकी किताबों से वो हवाला जात हज़फ हो जाते थे या हज़फ कर देते थे ताकि आम आवाम उसको पढ़ ना सके वेबसाइट से। बिल्कुल है जी, बिल्कुल बड़ी किताब इन्होंने उड़ाई है, बड़ी उड़ाई है किताब। की आंदा नहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी? 1 2 3 4 5
1 2 3 ਅੱਛਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਲਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜੀਏ 4 6 7 8 9 10 ਤੇ 11 ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ 12ਵੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜੀ ਬੜੇ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰੋ ਚੋਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਠੁੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੁਕਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਸ਼ਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਹਾਬੇ ਅਹਮਦ ਦੀ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ PDF ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ ਰਸਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾ ਖਰਚ ਬਸ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੋਗੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਦਰੀ ਕੌਣ ਕਾਸ਼ਫ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈਡੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ फिर की मसला गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले पुत्र असी ते कई यारी जीरो तो उठे हैं कई यारी जीरो ते असी आके जीरो तो काम शुरू किया कई यारी है साडे वास्ते पुरानियां चीज़ां ने की होया साडियां एक्टिव आईडियां बंद करवा दित्तियां ने कादियानियां ने ते कोई गल नहीं फिर की नवीं शुरू कर लांगे क्यों है काशफ अंदर ने यार जिंदा ते सोहबत बाकी है तुम एक आईडी बंद करोगे हम 100 आईडियां लेके आएंगे कोई गल नहीं जीरो तो काम शुरू कर लेंगे यार बंदा जिंदा रहना चाहिए बस मैदान च है ही मर ते नहीं गए जिदन मर जाएंगे ना ते उदन खैर मेरे खुशियां मनाया जे लेकिन अजे तो जिंदा ही है ना टेंशन नहीं लै रही तुसीं मैं तुहाडे पिछे ही कह दिया नहीं हां कि पिछे ही तुहाडे काशफ जी दो टोक तुम मैं दसन लगा दो टोक रत्ती बराबर किसी दे कोई शक पैंदा है ना कि बंदा रिपोर्टर है रत्ती बराबर उड़ा देना गल समझ आई है कि जी बैन कर देना फौरी बैन करन दी करनी बिल्कुल ए थल्ले बैठियां दे विच भावें ओ मैसेज भी नहीं कर रहा सिर्फ बैठा आवे थल्ले कुन्ना हो के ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਈਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਏ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੋ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੇ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ, ਬੜੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਬਸ। ये हो गया हाँ। उस्ताद जी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਚੱਸ ਲਵੋ ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੋਕਣੀ। फॉर यू तो चस लवो फॉर यू ਹੋਰ ਯੂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਸ ਲਵੋ। ਬਰਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਾੜ ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ठीक हो गया उस्ताद जी। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ। ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। जी चंदे देन तोड़ गए ने ना उस्ताद जी सारे कादियानी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, आज ਖੈਰ चंदा भी तो देना है ना। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਜੱਟਰ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।